नमस्कार दर्शक बंधु माय ब्यूटीफुल सोल्स केमिति अछंती आपण माने आशा करूछि समस्ते भलरे थिबे समस्ते निज उपरे काम करुथिबे निज भीतर को जाउथिबे आउ निज को चिन्हुथिबे निजर इमोशंस को भावना को चिन्हुथिबे ताको हील करुथिबे ताको फील भी करुथिबे आउ जदी किछि भी भल नाही ताले सब किछि भल हे जिवो सब किछि ठीक हे जिवो निश्चय हे जिवो भगवान केबे भी डेरी करंतिनी हाँ धीरे धीरे करती धीरे धीरे शिखाती किंतु से केबे भी आमको छाड़ी दियंतिनी आम प्रति अन्याय करि न थांती। तो ओके दर्शक बंधु आज ना आज संपर्क विषय रे आमे कथा हवा किंतु ता पूर्वर गोटे कथा मु कहबा को चाहे स्पिरिचुआलिटी विषय रे आध्यात्मिकता विषय रे जे प्रकृत आध्यात्मिकता कौन कारण प्रकृत आध्यात्मिकता को लेकिन आमर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग अच्छी मिसकनसेप्ट सब अच्छी जे आध्यात्मिकता अर्थ संसार छाड़ीदवा परित्याग करदवा एकुटिया रहिबा हिमालय रे रहिबा ई सब रहिला बहुत ई सब समस्तंकर अलग अलग जर्नी थाए अलग अलग स्टेज थाए स्टेप्स थाए तो आमे केवल गोटे नजर देखि परिबानी आमे आमे निजको देखिबा स्पिरिचुअलिटी रो अर्थ निजको ही देखिबा निज भीतर को जिबा निजको बुझिबा तो आपण जो स्टेज रे अछंती जोठी अछंती आपण को सेठी ही रहिबार आवश्यक अछि सेठी सिखिबार आवश्यक अछि जो जहाँ असुविधा प्रॉब्लम्स आपण लाइफ रे आसुछि आपण ताकू ही हील करिवार अछि ताकू बुझिबार अछि से लर्निंग को नबार अछि तो जमा भी गोटे दिगरु देखिबेनी स्पिरिचुअलिटी रो अर्थ जे सब किछि छाड़ी दबा संसार परित्याग कर दबा मोहमाया बोली कुहा जाय जे मोहमाया जदि आम पाखरे परिवार अच्छी संपर्क अच्छी आम रिलेशनशिप्स अच्छे मैरेज करें कि आमको मैरेज करने को बहुत आम आत्मार अनुभव होचे मोर कहीं जीवन साथी रहू किंतु आम डरुचे भय करुचे समाज को देखिकी कि आम मन में ये भावना भी अच्छे मु आध्यात्मिकता आड़ को जीवी कि मु आध्यात्मिक अटे किंतु मते मनरू संपर्क आड़ को अट्राक्शन आसूचे मते मो इच्छा होची मते फील होची कि मो जीवन में भी कहीं जणे जीवन साथी आसतु आउ ये भूल बोली भाविबे सेमिति जमा भी नुहे किंबा एपरि पारे आपणकर आध्यात्मिकता आड़ को बहुत अट्राक्शन आसूची फील होची किंतु आपण वैवाहिक जीवन रे अछंती किंबा आपणको कौन से रिलेशनशिप रे अछंती आउ आपणकर रिलेशनशिप रे बहुत सारा प्रॉब्लम आसूची किंतु आपण चाहूचंती ये सब मोह माया को मु छाड़ी देकी पळै जेबी आउ एका रहिबी तपस्या करिबी ए सब भाबुचंती तो ये सब भूल कॉन्सेप्ट आमको समाज रे दिया जाइछि सत कहबा बोले ठीक जिनस ठीक बाट आमको दिया जाएनी से अवेयरनेस नाही आउ बहुत किछि ज्ञान को तो हमर लुचेई दिया जाइछि एडिट भी कर दिया जाइछि भूल प्रसारण करा जाइछि स्पिरिचुअलिटी ऊपर तो रियल स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फेक पॉजिटिविटी स्पिरिचुअलिटी रो माने ये जम्मा भी नुहे कि आपण सब बेले निज लाइफ को पीसफुली हेकी किंबा खुशी हेकी बंचुछंती प्रकृत रे आध्यात्मिकतार अर्थ होछि आपण निज लाइफ को केते ऑथेंटिसिटी सहित केते कॉन्शियसनेस सहित बंचुछ दुख को केते एक्सपीरियंस करूछ आपण खुशी को भी एक्सपीरियंस करूछ आपण विरह को एक्सपीरियंस करूछ माने सेपरेशन को संपर्क रे आसीथिबा सेपरेशन जो विरह दूरता ताको आपण एक्सपीरियंस करूछ सेल्फ अवेयरनेस कॉन्शियसनेस आपण ए सब जानिबा दरकार आपण लाइफ रे निज विषय रे अवेयर हेबा सचेतनता आनिबा कॉन्शियसनेस को आसीबा चेतना लेवल रे हायर चेतना लेवल को आसीबा सुपर चेतना लेवल को आसीबा दरकार आपण को आउ आपण कोन करूछंती आउ काहे की करूछंती एथिपई कि कह जाए जे स्पिरिचुअलिटी रो अर्थ परफेक्ट हवा नुहे जमा भी नुहे स्पिरिचुअलिटी फेक पॉजिटिविटी भी नुहे जे मु पॉजिटिव हेक बसिबी शांत हेक बसिबी काम हेक बसिबी सब किछि को छाड़ी देकी किंबा सब किछि को इग्नोर करकी इग्नोर भितर बहुत इग्नोर परित्याग आउ डिटाचमेंट ये सब भितर वैराग्य ये सब भितर बहुत फरक अच्छी आमको ताको बुझा को हम प्रथमे आम लाइफ रे जहाँ मिली जो जिनस आमको शिखिबार अच्छे आम से सब जिन छाड़ी देकी परित्याग कर देकी इग्नोर करिकी अवॉइड करिकी आमे शांत होइकी बसी जिबा चुप होइकी रही जिबा सब कर्तव्य को आम छाड़ीदे जहाँ लेसन्स शिखिबार अच्छे ताकू यदि आम छाड़ीदे तेबे स्पिरिचुअलिटी अर्थ परफेक्ट हवा नुहे स्पिरिचुअलिटी फेक पॉजिटिविटी नुहे बरं
निज लाइफ को कन्सीयसनेस सह आउ ऑथेंटिसिटी सह बंचिबार अच्छी आमको बंचिबा ही हूँ प्रकृत स्पिरिचुअलिटी माने चेतनार सहित बंचिबा आउ निजर प्रकृत स्वरूप आम बंचिबा को ही स्पिरिचुअलिटी कह जाए। एबे जानिबा संपर्क विषय रे। संपर्क विषय रे मु बेसी किछि एबे कहबाकू चाहे ना, बस जहाँ मते कहबाकू एक्जाक्ट इच्छा मु सेतिकी ही कहबी जे जो दिन आपण कौनसी भी संपर्क रे निजर फीलिंग्स को निजर भावना को लुचाइबा आरंभ कर दियो ना, केवल एया चिंता करिकी कि अजथा इश्यू हो जाऊ न हो जाऊ, अजथा झगड़ा न हो, अजथारे मु काहाकू हर्ट करदेवी, सामना वाला को काले मु कष्ट देदेवी निजर फीलिंग्स को जनईदेले से दिन आपण केवल निज को नुहे बरं से संपर्क को हरेबा आरंभ कर दियो। प्रेम केबे भी परफेक्ट हो न थाए, किंतु प्रेम सच्चा बा प्रकृत प्रेम सेतेबेले होता है जेतेबेले आपण बिना डर रे निजर फीलिंग्स को इमोशंस को एक्सप्रेस कर, ताको प्रकाश कर सामना लोक आगरे जहाँ को आपण प्रेम करते। किंतु जेबे आपण भाविबा को लाग कि छाड़ बिना मतलब रे इश्यू हो छाड़ आकु बुझा पड़बनी, ये बुझी पारबनी, से समय रे केवल कथा नुहे कनेक्शन कम होगा लगी थाए। माने आपण भीतर जो संजोग थाए प्रकृत संजोग सेटा कम हो जाए प्रकृत रे। आ साइलेंट रही सब किछि अवॉइड करबा आर्गुमेंट्स करबा ठारू बहुत डेंजरियस होता है। कारण आपण भीतर झगड़ा तो समाधान हो जिवो, शांत पड़ जिवो, किंतु प्रत्येक थर जदि आपण अवॉइड करबा और चुप रहिबा आरंभ करेंगे और बारंबार करेंगे और जदि चुप रही करी जिनस को अवॉइड करबा आपणकर अभ्यास बनी जाए ना, तो धीरे धीरे प्रेम अनुभव हेबा बंद हो जाए। और जदि आपनको भी कहा प्रति प्रेम अच्छी तो रियल हुआ, रियल बनो, जमा मुखा पिंधनी निजर संपर्क रे रियल हवा को चेष्टा करते, जमा भी मुखा पिंध नाही। तांको जाइए बुझे दियो, तांको जाइए कही दियो, जणई दियो, फील करे दियो, एक्सप्रेस कर तांको आगरे। कारण कनेक्शन सेतेबेले बंची थाए जेतेबेले इमोशंस जीवंत रही थाए। आउ गोटे कथा आपण डरुथिबे कि मु यदि मो मन कथा कहिदेबी मु डिसएग्री करूछि ता कथा रे, किंबा ए मते फील हैला आउ से मत जज करिवो, मते छाड़ी दबो, छाड़ी दे चल जिवो, मते भूल बुझिवो, मते खराब भाबिवो। जदि आपण एमती भावुछन जे मो फीलिंग्स को एक्सप्रेस कले से मते एमती भाबिवो, मते छाड़ी दे चल जिवो, जदि ए डर आछे आपण भीतर ना कि तांको आपण हर्ट करदेबे, तो बेटा जमा भी ठीक जिनस नुहे। एटा आपणकर मुखा पिंधिबा टाइप रो ही हैला। आपण निज संपर्क रे मुखा पिंधिले एमिति रे संपर्क केबे भी लॉन्ग लास्ट रे चलीबनी, आउ इठी ऑनेस्टी भी रहिलानी। आउ प्रकृत रे जे आपणको प्रेम करती, आपणको भल पाती, आपणको संगरे रहिबा को चाहती, आपणको सहित मिसिकी आगो को बढ़िबा को चाहती, आत्म उन्नति करबा को चाहती ना, जे प्रकृत रे चाहती, सी निश्चित भाव रे आपणको बुझिबे। न हेई न पारे कि से परफेक्ट हेइथिबे आउ सी आपको सांगे सांगे पूरा संपूर्ण बुझीजे सपोर्ट करें, सेटा भी ठीक नुहे। सेटा भी गोटे प्रकार मुखा ही होता है, सी तांको डर रे भी मुखा पिंधि दियंती कि हाँ हाँ मु सपोर्ट करुचे, सेमिति भी नुहे। किंतु जे प्रकृत रे संगरे रहीकि आगको जीवाकू चाहती, ग्रोथ करने को चाहती, तो सी आपन को बुझे, बुझा चेष्टा करेंगे, आपण को समय देवे, निजे समय नेबे, तो आप ही बुझीजे जे संपर्क प्रकृत संपर्क कौन। आउ जो जी ए सब करती ना रिएक्ट करती अधिक, सेटा रिएक्ट करी कारण तांकर निजर ट्रमा थाए, आउ तांको से ट्रमा को हील करने को पड़े। से भी कह जाए जो आम संपर्क आम कौन भी संपर्क आसवा पूर्वर जहाँ आम निजे आपे आपे गढ़ुचे, जमीक आम निजे कौन गढ़ी था, आम फ्रेंडशिप गढ़ी था, आम प्रेम संपर्क गढ़ी था, जीवन साथी को आम जो संपर्क सेटा को भी आम गढ़ी था, आम पिला बापा माँ हो था, सी भी गोटे संपर्क ही आम गढ़ी था ना। तो ये सब संपर्क रे जीवा पूर्वर आमको प्रथमे निजर ट्रमा सब, निजर भितर आघात, गभीर आघात, जन्म जन्मर आघात को हील करवा दरकार। कारण आम जो हील न करी था ना, आम कौन से संपर्क को जाओ, आउ से संपर्क रे कौन सी जिनस जो आमको ट्रिगर हुए, आम से रिएक्ट करूँ, आम अनकनसीयसली रिएक्ट करूँ, जानी जानी कि नुहे जे मुझे करी मत कष्ट है, एमती नुहे। आमर बहुत
ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଜନ୍ମରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜମିକି ରହିଥାଏ କଷ୍ଟ ଆଘାତ ସବୁ ସେ ସବୁ ହିସାବରେ ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାଉ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥାଉ। ସିଏ ବି ହଠାତିଆ ଦେଇଥାଉ, ଜାଣି ଜାଣିକି ବି ନୁହେଁ, କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁକି ବି ନୁହେଁ, ଆମର ଅଟୋମେଟିକାଲି ହେଇଯାଏ। ତ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କି ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ହୁଏ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ ନ କରିକି ଆଭଏଡ଼ କରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁକୁ ଟ୍ରିଗର୍ ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ ନ କରୁ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନ କରୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରୁ, ସରି ବି କହୁନା, ନିଜର ଟ୍ରିଗର୍କୁ ବି ଆମେ ବୁଝୁନା, ଆମେ ରିଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆମ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆମେ ନେଉନା, ଆମ ମିଷ୍ଟେକ୍ସର ଆମେ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ବି ନେଉନା ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣିକି କରିନି କିଛି ବି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ପୁରା ଆଭଏଡ଼ କରୁ, ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଗଲା, ପରସ୍ପର ରିଆକ୍ଟ କଲ, ସିଏ ତାଙ୍କ ଟ୍ରମା ପାଇଁକି ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ରମା ପାଇଁକି ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ନିଜର ନ ବୁଝିକି ତାକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ସମାଧାନ ନ କରି ପରସ୍ପରକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିକି ଆପଣ କେବଳ ରିଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ଲଙ୍ଗ୍ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି ଯେତେଥର ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଗର୍ ହୁଏ, ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ଡିସଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି, କେଉଁ କଥାରେ ହଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ଚୁପ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି। ନହେଲେ କେହି ପ୍ରାୟତଃ ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆଭଏଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଆଭଏଡେଣ୍ଟ ଯିଏ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବେନି, ଚୁପଚାପ ସବୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ନିଜ ମନର ନିଜ ଫିଲିଂସର କବାଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ବସିଯିବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି, ତାଙ୍କର ଆଭଏଡ଼ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗସିୟସ୍, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଏବେ ଦରକାର, ସେ ଏବେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ଏବେ ସବୁ ବୁଝିବେ, ସବୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ଏବେ ହିଁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ। ସେ ପୁରା ଓଭର ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଓଭର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଥାଆନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଜଣେ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଆଭଏଡାଣ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଅଛି ତ ରିଅଲ୍ ହୁଅ, ରିଅଲ୍ ବନ, ଜମା ବି ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜମା ବି ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟର, ଅହଙ୍କାରର, ଡରର ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ଜମା ବି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସମାଜର ଭୟ, କୌଣସି ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ଜମା ବି ନାହିଁ। ରିଅଲ୍ ହୁଅ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ପରସ୍ପରର ନିଜର ଯାହା ବି ଭୁଲ ରହିଛି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଟ୍ରମା ରହିଲା କିମ୍ବା ଅନକନସିୟସ୍ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କହିଦେଲେ, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ନିଜ ମିଷ୍ଟେକ୍ର, ନିଜ ଭୁଲର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ନିଅ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅ। ତାପରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହୁଅ, କନେକ୍ସନ୍ ରଖ ପରସ୍ପର ସହିତ, ତାକୁ ସଲ୍ଭ କର। ଜମା ବି ମୁଖା ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଜମା ବି ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ବୁଝେଇ ଦିଅ, କହିଦିଅ, ଜଣେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଫିଲ୍ କରେଇଦିଅ। କାରଣ କନେକ୍ସନ୍ ସେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଇମୋସନ୍ସ ଜୀବନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଆଉ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅନେଷ୍ଟ ରହିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଟେ କି ଆପଣ କାହାକୁ ମାନୁପୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ତା ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଇମୋସନାଲି ହେଉ, ଫିଜିକାଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହେଉ, ଯାହା ବି କି ଆପଣ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି, ମନାନ୍ତର ହେଉଛି, ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ଏସବୁ ନର୍ମାଲି ହେଇଥାଏ। ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍, ମଣିଷମାନେ ଏସବୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରି ହିଁ ଥାଉ ସମ୍ପର୍କରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ସମାଧାନ ନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ଅସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଅଣଶିକ୍ଷା ସେଇଟା ହେଇଥାଏ। ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ କେମିତି ନା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଆଉ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ପୁରା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହେ, ସେଇ ଖୁଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନସନ୍, ଆପଣ ସଚ୍ଚୋଟ କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତାପରେ ବାକି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ ଇଏ ରହିଲା ଆମର ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ସମ୍ପର୍କକୁ ରିପେୟାର କେମିତି କରିବା। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି
ଝଗଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆମେ ତାକୁ ରିପେୟାର କେମିତି କରିବା, ମାନେ ତାକୁ ସମାଧାନ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା, ସେ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ କେମିତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଠି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଲା, ଘଟଣା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଯେମିତି ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୌଣସି ସାମ୍ନା ଲୋକ କେହି କଥା କହିଦେଲା, ଆପଣ ନିଜେ କିଛି କହିଥିଲେ, ସିଏ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, କିମ୍ବା ସିଏ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣ କେମିତି ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରର ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ହେଇଥାଏ, ନିଜ ଭିତରର ଟ୍ରମା ହେଇଥାଏ। ସେଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣି ଜାଣି କରିନଥାନ୍ତି, ଜାଣି ଜାଣି କରନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନଥାନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ତ ଅଲଗା ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଯେଉଁ ଆସୁଛି, ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି, ଜୀବନସାଥୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଟ୍ରମା ପାଇଁକି ଆପଣ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବ ଏମିତି କହିବାର, ଏମିତି ରିଆକ୍ଟ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଫେର୍ ବି ହଠାତିଆ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ରିଆକ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଟ୍ରିଗର୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ରେ ନିଜେ ଟ୍ରିଗର୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଠି ରିଲେସନସିପ୍ ରିପେୟାର ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଇଯିବା, ଆଉ ଅଧିକ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବିନି। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଥିବା ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫାଇଟ୍ସ ନୁହଁ, ଝଗଡ଼ା ନୁହଁ, ଝଗଡ଼ା କରିବା ନୁହଁ, ବରଂ ସମାଧାନ ନ କରିବା ହିଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଥାଏ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ ନ କରିବା ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାଏ। ଓକେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସରି କହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସମାନ ମିଷ୍ଟେକ୍କୁ ରିପିଟ୍ ନ କରିବା, ମାନେ ସେଇ ସମାନ ଭୁଲକୁ ରିପିଟ୍ ନ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆପୋଲୋଜି ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଗଡ଼ାର ସମାଧାନ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବା ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ କଥା ହେବା ହେଇଥାଏ, ଟକ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ ରଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନ କରିବା, ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିବା, ସଂଯୋଗରେ ନ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କେବେ କେବେ ସମାଧାନ ସରି ହେଇନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଟ୍ ହଗ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରିଲେସନସିପ୍ କେବଳ ଗୁଡ୍ ଡେଜ୍ରେ ଚାଲିଥାଏ, ଭଲ ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ମୁଡ଼୍ରେ ଥାଉ, ଭଲ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ରିଲେସନ୍ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ନୁହେଁ, ସିଏ ଗୋଟିଏ କନଭିନିଏନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ଆପଣ ନହେଲେ ଆପଣ ଉଭୟ ସେଥିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ଲାଭ ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଓକେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଜି ରିଅଲ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରକୃତ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍କୁ କେମିତି ରିପେୟାର କରିବା ତାହାର ସେ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଆମେ କଥା ହେବା ରିଲେସନସିପ୍ ବିଷୟରେ, ପଏଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥାଏ, ଯେମିତି କହିଲି ଆମର ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ଜଣେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଆଭଏଡେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଟାଚମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଥାଉ, ଆଉ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ତିନି ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ସେ ଭିତରୁ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଭଏଡେଣ୍ଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସିକ୍ୟୁର୍ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଆଜି ଯେତିକି ବି ଆମେ କଥା ହେଲେ, ଯାହା ବି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେୟାର କଲି, କଥା ହେଲେ, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଯଦି ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, କହିବେ, ସେୟାର କରିବେ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମାଇ ସୋଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ମାଇ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସୋଲ୍ସ। ଏବେ ରହୁଛି ସେଣ୍ଡିଂ ୟୁ ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ୍ ଲଭ୍, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ happiness.